jotono yafa khorobe borong gonang no lam sokdi ang haino hai koinai chini borom gonang MDC borom gonang Komal Koloino achuk thayo phai achunan bagai haino hai ang koinai chini borom gonang MDC Robindra Dev Bormano borom gonang mojang Robindra Dev Borma sarno ang koinai bini achuk phango bini achuk thayo achugui pandano mojang ren bagai haino hai joto borom gonang no lam sogui jeng pal kha joto no yapa khorop laino borom gonang songno lam sogui jeng tabuk ha chini borom gonang songno khoroksa khai chini khumbo job tai borom no khumbo job ya pharui borom ya pharlainai chini volunteers jong ang koinai borom gonang songno borom ni yago khumbo job ya pharui borom no lam sok di tai borom ya phardi puila sakang jeng chini chairman sir mojang borom gonang Bhabaranjan Riang sarno khumbochop yafardi tai risha yafari jeng lam soknai abon yagulo tiar tongdi chini CM sarno renan bagai risha tai khumbo job yafari borom yafarnan bagai ang koinai volunteers rangno abon yagulo ex chairman sarno khumbo job tai risha yafari jeng borom yafarlainai ex chairman sir Jagadish Dev Bormano abon yagulo ex CM borom gonang mojang Purno Chandra Jamatia bono khumbo job tai risha yafari jeng lam soknai borom yafarnai abon yagulo jeng MDC borom gonang mojang CK Jamatia sarno khumbo job tai risha yafari jeng borom yafarlainai abon yagulo jeng chini borom gonang Mantri Bishokitu Dev Bormano jeng borom yafarlainai abon yagulo jeng borom yafarlainai chini MLA sir Ranjit Dev Bormano abon yagulo abon yagulo jeng borom gonang BK sarno khumbo job tai risha yafari borom yafarlainai abon yagulo jeng chini MLA sir Biswajit Koloino khumbo job yafarnai risha yafarnai tasin saka tabuk jeng chini sir MLA borom gonang Ranjit Dev Borma sarno khumbo job risha yafari borom yafarlainai
tabuk chini borom gonang MDC sar Komal Kolonyo khum bochop tai risa yafarlainai yafari chung borom yafarnai aboni yagulo chini MDC borom gonang mojang Robindra Debbarmano chung khum bochop tai risa yafarlainai Balai-balai kena hambai borom gonang songno tabuk ang jotono koinai kisah bahasa di bahasa wajini national anthem recapung noseng recap lainai jani thayo tongwe जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very warm good morning. On behalf of TTADC, I welcome you all. Namaste, Khulumka. Today, this program is organized to exercise the provision of Rule 166A of the TTADC Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, which I shall read. The Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runiyal Debbarma, elected Chief Executive Member
to come on the stage for oath of office and secrecy. आं मोजां रुनियल देब बर्मा काइटननि मुङै सोमायताङै साजावो आं भारत एलमबागनि बिसिंथि खाजाक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमुई साजावो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनोनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिपां आदं अक्रानी सामुंनो जतनी बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंथै किरिमा करै ख्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांलाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदं अक्रानी बारजानो नांगुई नांयावुई केबोनी बखाक फुनुगुई एबा हुइजागै सामुं तांलाक हामबाय जतन Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. आं मोचां चंद्र कुमार जमातिया बाबा गरियानि मुंतै समायताङै साजागो आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजाक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमै साजागो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तंनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिफां आदंनि सामुंनो जतनी बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमा करै खलायै एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हैजागै सामुं तांलाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचापनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबोनि बखाक फुनुगै एबा हैजागै सामुं तांलाक जतन खुलुमखा हामबाय
questions. 하이노하이 람쇼고 저토노노 따이 저토 버럼 그냥 소노 카바이 카쿠푸니 지바이 야파리 람쇼고 때 함작 뭉 야파로 타부 정 지니 그탈 정작 지니 CM 살 버럼 그냥 모장 루넬 살노 angkoinai bini tini puila semai tangmani o samungno yasagei abonoti kicha koknar ngani bagai Jotona Punkaham Puilano Sini Oro Paimanjak Paijak Sini Borom Gunang Sar Bike Rangkolno Puilano Kulmung Yafaro Tai Sini Oro Paimanjak Paijak Sini Hasteni Muntri Sini Borom Gunang Sar Bishikitu De Bormanobo Hamba Yafaro Tai Sini Honorable Chairman TTAD Sini Borom Gunang Sar Boboronjon Riang Nobo Kulmung Te Hamjong Yafaro Tai Sini former chairman Sini Sar Jagadish Dev Bormanobo Hambaite Kulumung Yafaro Tai former CM Sini Boromganang Sar Purno Chandra Jamatia Nobo Kulumung Yafaro Tai Sini Honorable MLA Sini Boromganang Sar Ronjit Dev Borma Honorable MLA Sini Boromganang Sar Bishojit Koloi Tai Sini Honorable former EM Sini Borom Gunang Sar Robindra De Borma the former EM Sini Borom Gunang Sar Komol Koloi Nabo Kulumung Te Hamba Yafaro Tai Oro Faimanjak Faijak Sini Tripura Hastini Sini Law Secretary Nabo Hamba Yafaro Tai Sini TTAD Sini Honorable CEO Nobo Hamba Ite Kulumung Yafaro Tai Oro Faimanjak Fainai Joto Tripura Hastini Joto Lukurok Nobo Hambaite Kulumung Tai Ani Kolik Joto MDC Rok Zara Faimanjak Fainai Sini Tripura Hastini Honorable MLS Rok Nobang Hambaite Kulumung Yafaro Tai Sini Joto Je Community Head Rok Nobo Ang Hambaite Kulumung Yafaro Tai Omni Logi Oro Tongnai Joto Amchaini Faimanjak Faijak Okra Chakra Rok Sini Sikla Rok, Sini Buma Rok, Tai Joto official staff Rongnobo Hamba Yafaro, Tai Sini Joto media ni Adong Bukzuk Rongnobo Hamba Yafaro, Omono Tini Sini overtaking completing ka, Sini CM ni Tai Sini Masa Borom Gunang Honorable Executive Member Sini Borom Gunang Sike Zomatia Saib Nibo Tini overtaking ka, Bonobo Hamba Yafaro, Tai Khaka Ham Yafaro, Omono Tansani Phanbai, Tiprasani Phanbai, Je Tipramotha Party no, Taisa Bishas Khairo Homani, Taisa Sungno Chowi Rohore, TTADC, Taisa Asur Rombagi, Joto Tipra Hasini Lukuronang, Pipeplaya Hambai, Te Hamzamu Yafaro, Kanginoni Phanbai, Si almost Sombobunga Tino Zaga, Taisa Haino Hai, Tini second time Nibagi Asugnani. The promoter party taise ditio bar je asuk thani noni soji da tong noni phan tong ebong bishes koira oro sini ha bubagrani tebo phan bubagrani chaita mungbai bubagrani nahar mungbai ti prasad thansani phanbai bubagrano ukluk ti phan roman bising tin tini sing oro ma asu taisa omon bubagrana hambaya poro bubagrani sori haimyang tong kisa 어머니 뭐 트리트먼트 당장 문바야 보름 만적 파이나 무승보 티니 만적 파이말리아 어머니 승 저도 비니 바기 하이나 하이디에 라이나이 빈 바기 수리 라이나이 가운키 보너스 까함게 수스토게 동게세 시니 티낭 시니 보비서 증 사상나이 디프라사니 티낭 증 사상나이 어머니 비니 리더십니 비싱티노 승 사무마 카이나이 따보고 애드미니스트레이션 너보 CM 히사베 스마이마 똥마니 야굴로 아니 스마이 어머니 동나이 디프라사 루쿠롱이 바기 Kubui ke samung klainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung klaijang nai tomoni sing klainai thane 5 bosoro
অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে কাহামকে যত বে কথালাই আন যত কলিগ্রবে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রক দংনাই অকরা জাগরা রক দংনাই সিনি এমএলএ যে অকরা রক দংনাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক দংনাই তাই যত এমডিসি এমএলএ রবাই যত বে কথালাই ন সং ও তাকলাইনি 2026 নি টিটিএডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তেব কুচিং খাইনে চিং সাসা খাইনাই এবং অমন সময়ব দংনাই জনগণ ত্রিপ্রাসানি গানা সুখে দুঃখে বসাই দংনানি আপদে বিপদে বসাই দংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে ত্রিপ্রাসাম চৈনা সিং সাসা খাইনানি অমন সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু কে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমন ইয়াগুলো গোबां মাস অলরেডি প্ল্যানিং চাপলাইজাক বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম তম খাইজাनाय नांनाय जों अलरेडि म बुबाग्राबाय प्लेनिं चापलायजाक बबो सामुंनो जों खायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडि जे प्लेनिं दंमोनि अलरेडि चापलायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बसकां सालो चाइतोगि आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो मुसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्लारनो जत बुमार नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा रग अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायनो हाय लगी रुफाय बागि आं जे सीएम नि बाद जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उमदिगे लगी रुफाय बागि नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो তাই আং অমনো তিনি যে সিএম যে আসুক থাই আসুক মানে স্পেশালি বুবাগ্রনো তেব হামবাই মা ইয়াফার কারণ কি ব আং কাহাই শিখলানো 2021 পয়লা সুযোগরু 2021 নি পরে আপ্রুন সিমি বর্ষা নারগৈ তাবো হাইনো হাই 26 বো তাইসে এমডিসি ইসলামই তাবুক তেব আসুক থাই কতর যে সিএম পদ আসুরুম বাকি বুবাগ্রনো পাইপলাই হামবাই তাই অমনি লগি আনি যত ত্রিপ্রাসা আমসাইনি লুকুরগনো যত ত্রিপ্রাসারনো আং পাইপরনো পাইপলাই হামবাইতে হামজং ইয়াফরি আনি দুই একটা কক সামনে আসু জরনো মুথাগ্রসিনাই যতনো হামবাই কুবুইকে সামুংখ্লাইনাই ত্রিপ্রাসানি বাগি সামুংখ্লাইনাই অ কগনো সাইনা আনি থাইজে থাইনি কক অরন পাইরিসিনে হামবাই যতনো খুলুমবাইকে বেলে বেলে হামবাই বরম গনাং ন তাই থাই খবসা কোনি মাই কিসা আয়োজন খাইজাক দङ যতনো চাই थांनाबो गे आं कइनाय हामबाय हामबाय बरम गनां न ताबुक चिनि बसकांगो थाइसे थाइनि ककनारगान चिनि टिटिएडिसि नि चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कइनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTADC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you, Khulumka. बेले बेले खनो हामबाय बरम गनां न फादि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय
चिनि अ पान्दानो मोजांनो बागै नेशनल एन्थेम रोजाबुं जों खोनालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो DCनि folk music कलेजनि स्टुडेन्ट रक रोजाबनाय बरं लोगो जोंबो लगरिनाय जतननो बासावि किजा लगरिनान बागै आं कयो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे